Pada saat pagi, kita mulakan kelas dengan baca nombor kita pagi. Alright, okay, untuk hari ini kita akan masuk 4.2. So what is 4.2? It's the continuation daripada alternating current. So we're going to learn about passive elements today. Okay, ready? Are you ready? Yes. Alright. So kalau nak respon or you want to give me any feedback ataupun nak tanya apa-apa soalan, tolong on mic dan bagi tahu saya sebab saya tak nampak punya chat Okay, alright. So what is RLC Basic Circuits? So for this particular subtopic, you're going to need to know on how to describe the function of capacitor and inductor as describe the function of capacitor and inductor as component of passive elements for alternating current. Then you're going to state resistance, inductive reactance, capacitive reactance dan juga impedance. And we are also going to calculate this reactance and also impedance. We're going to also sketch vector diagram dan juga phasor diagram. Alright, this is what we're going to do for RLC basic circuit. So let's go and see what is the function of capacitor dan apa itu passive element. So passive element, we need to understand that mana-mana electronic device ataupun electronic ini adalah bahagian elektronik. So any electronic device are driven and controlled by flow of electric current. Electric ke, electronic ke, everything is driven by the flow of electric current through any circuit. So setiap satu circuit itu dia ada dia punya function dia yang tersendiri. They are designed to perform their specific function. So these passive elements that are included in this electrical or electronic component, it does not generate power, it does not give power, it does not give voltage, but it actually dissipates some of the passive element. Dia akan dissipate ataupun dia akan release that power ataupun dia akan simpan dulu dan dia bagi bila diperlukan. So there are setiap satu elemen itu ada function dia yang tersendiri. Current just flows through the passive element. Then the passive element will have to either dia dissipate, dia simpan, dia restrict ataupun dia store or release those current and those energy. So those are some of the function of, as a general, the function of passive element. Okay, so now passive element that we are going to look upon ataupun we are going to learn today adalah resistant, capacitor dan juga inductor. These three passive elements. Setiap satu passive element, resistant, capacitor and inductor, they have their own function in any electrical circuit. Okay, alright. So let's see what is resistor. Resistor as a passive element has the primary function to limit the flow of electric current. So ingat, resistor resist kan. So dia punya function as a passive element adalah to limit the flow of electric current. Where it is being used, it's used to limit electric current. Untuk ada voltage division, heat generation, resistor will akan ada heat kan, dia akan generate heat. Okay, bias active elements control gain dan juga fixed time constant. Okay, so electrical function of resistor specified by its resistance in unit ohm. There are types of resistors. One of it is fixed resistor dan juga variable resistor. So when we're going to be doing our DC circuit punya bila kita buat amali practical on our DC circuit practical, we would be using fixed resistor. Dalam kita punya eksperimen ataupun kita punya syllabus, we won't be learning about variable resistor. But I still remember waktu sekolah rasanya kita ada eksperimen yang menggunakan rheostat.
Ada tak? Pernah tak buat eksperimen yang menggunakan rheostat waktu sekolah dulu? Waktu fizik? Ada tak pernah? Pernah Alright, so but we won't be doing any experiment using variable resistors. Just to tell you, there are type of resistor, fixed resistor dengan variable resistor. Kedua-duanya ada dia punya function yang tersendiri. So fixed resistor will have resistance that will only change slightly dengan temperature, time or the operating voltage. But variable resistor, it can be used to adjust the circuit elements lah. Maksudnya dia boleh control the volume, dia boleh control dia punya light, any sensor device that actually can be, variable resistor can be used for any sensor devices lah. Alright, next capacitor. The capacitor as a passive element, the function is to store electric charge in any AC circuit. So it can charge dan juga it can discharge. Dia boleh store electric charge and release when it is needed. So in any circuit, a capacitor is able to block unwanted direct current dan only allow alternating current to flow in the circuit. Faham So unit for capacitor is a farad. Types of capacitor ada fixed capacitor juga dan juga ada variable capacitor. So fixed capacitor akan maintain a constant and unchanging value of capacitance. So variable capacitance dia akan intentionally and repeatedly change mechanically ataupun electronically depends on dia punya function of that circuit. Alright, inductor. What is inductor? So inductor as a passive element akan store energy in a magnetic field when electric current flows through it. Tadi capacitor akan store electric charge. Inductor pula akan store energy in magnetic field and typically it's actually dia akan ada macam coil around a core tu lah dia punya inductor. So it's widely used in AC, electronic equipment. Dia punya unit adalah Henry. So fixed inductor, so coils are remain fixed in position with respect to each other. Actually kalau nampak dekat sini, number of coils in an inductor actually akan will affect dia punya energy stored in any inductor tu lah. Number of coils actually akan ada effect pada dia punya electric flow. Okay, lebih banyak dia punya coil, there are dia punya, itulah saya tak berapa ingat, but dia ada, it will actually affect dia punya flow tu lah. So for any variable inductor, coils can be adjusted to different position to change the effective inductance from one value to another. So from all these passive elements, we would only be looking or be working ataupun be calculating using fixed resistor, fixed capacitor dan juga fixed inductance sahaja. Ketiga-tiga ini ada tak dia punya positive terminal dengan negative terminal? Tak ada kalau tengok dia punya simbol pun tak ada. Maksudnya it can be fixed either way. Nampak? Ini nampak sama macam resistor kan? But the color is different This one is inductor. Alright, so let's go and learn about resistance. So what is resistance? Tadi resistor adalah dia punya elemen that particular electronic component. Resistance is the function inside resistor. The function of resistor adalah resistance. So resistance is the opposition that a substance offers to the flow of electric current. So berapa banyak it can resist electric current, the flow of electric current, the opposition that the resistor offers to the flow of electric current. Itu adalah resistance. Kalau resistor, the function of resistor adalah to limit the flow of electric current. How much dia boleh resist, itu adalah resistance. Faham? So represented by R, the standard unit is ohm. Okay. Resistor pun akan menggunakan unit ohm. So relationship between current and voltage in resistor will be using Ohm's law. Okay, so kalau kita tahu apa relationship between current dan voltage in resistor adalah
dia punya basic idea of resistance di dalam any circuit adalah Ohm's law. Okay, ini adalah benda yang kita dah tahu. So what is inductance? Saya cakap tadi, inductor dia akan store electric energy dalam bentuk magnetic field. But inductance adalah dia punya how much. Dia akan measure the induced electric voltage compared to the rate of change of the electric current. So berapa banyak yang dia boleh induce electric voltage itu untuk simpan energy adalah inductance. Okay, inductance is the property of your inductor tadi. Okay. So kita akan represent inductance by using letter L. Capital letter L so standard unit dia adalah Henry, jangan tertukar. So relationship between current and voltage di dalam inductor adalah, so this is dia punya formula, okay. VL is equal to L. Instantaneous rate of current change lah, maksudnya current over time. Capacitance pula pun sama juga. Kalau capacitor, the function of capacitor is to store energy and release when it's needed. Capacitance is the measure of the amount of electrical energy stored for any electrical potential. Berapa banyak yang dia boleh store energy in that capacitor is measured through capacitance lah. So it's a measure of capacitor's ability to store charge for any given amount of voltage supply. Okay, kita akan represent capacitance using C. Standard unit is farad. Relationship adalah current flow through the capacitor over the instantaneous rate of voltage change. Kalau tadi adalah depends your inductor, it depends on rate of electrical current change. Capacitance depends on rate of voltage change. Boleh? Ada soalan? Ada. Apa dia? Tak ada? Ada. Okay. Alright. So resistance for any alternating current analysis, the resistance value is a real part di dalam any complex plane. So di dalam electrical current pun kita ada dia punya part yang complex dan dia ada part yang real part dia. So resistance punya value adalah value yang memang betul-betul wujud lah. Dia memang betul-betul ada dekat situ. Dia bukan imaginary. Okay, so it's a representation in a complex frame. So any resistance dalam bentuk inductor ataupun dalam bentuk capacitor adalah real. Okay, for example, ini kalaulah R yang diberikan adalah 50 ohm, rectangular form pun 50 ohm, in polar form pun dia tidak akan ada any imaginary angle dekat sini. Ini tak apa, kita akan tengok. Alright, so bila mana every time kita ada this particular instantaneous rate, kita akan ada this polar form. Alright, so pure resistive circuit. Apa maksud pure resistive circuit? Dia hanya ada resistor sahaja and the whole circuit is purely controlled by the limitation ataupun the resistance from the resistor. Itu maksud pure resistive circuit. Kalau dia kata pure capacitive circuit, bermaksud dia hanya ada capacitor lah. Dan inductance pun sama juga. So by referring to the figure, contoh tengok yang atas ini saja, using Ohm's law. Tengok atas je. By using Ohm's law and phasor diagram, current through the resistor adalah kita guna Ohm's law kan. Okay, Ohm's law I equals to V over R. V dengan I dekat sini real. So 0, R 0. Okay, I pun adalah 0. Apa itu ZR? Kita akan tengok kejap lagi. Ini sekadar nota sahaja when we are doing the examples. I hope you are able to see lah. So ingat lagi AC waveform. So waveform ini kita akan lukiskan dalam soalan ini juga. Nanti bila kita ada RLC circuit ataupun RL circuit ataupun RC circuit,
whereby in any circuit there can be a combination of resistor dengan inductance, resistor, inductance and capacitor, or resistor dengan capacitor. So dia akan ada flow of electric current dengan voltage punya measurement yang kita boleh measure dan kita boleh lukiskan dia punya waveform. So apa je yang kita dah belajar dalam 4.1 itu kita akan gunakan juga dalam this particular subtopic 4.2. So phasor diagram hanya akan wujud sekiranya dia ada that phase difference. So dekat sini tiada phase difference, so dia adalah 0. Kalau ada phase difference, barulah phasor diagram awak akan ada. It will be drawn to some kind of angle. Do you still remember kalau AI lead kan? Kalau dia lead, I akan ada dekat atas kan? Lepas tu kita akan lukiskan angle dia kat sini. You still remember that from 4.1? Ingat tak ingat? Contoh dekat sini kalau lah I lead kan. So ni V. Dia akan phasor diagram kita akan something like that. Ni I. Ni V. Lepas tu ni angle yang dia lead tu. Still remember this? So this particular question, I angle dia, phase dia 0, V pun 0 sebab dia daripada origin. Can you see that? And there are no phase difference between V dengan I. So thereby your phasor diagram pun berada dalam satu horizontal line. Faham? Faham, Nampak Miss. apa itu Z? I'm gonna explain to you later in a while. Okay? Okay, next. Sikit lagi. So yang tadi kita tengok contoh yang there's no phase difference. So what if there is a different phase between voltage dan juga current? So for any perfect resistor, the voltage drop and current are always in phase. Apa maksud in phase? Dia akan move sekali, bersama. This is what it calls as in phase kan, dia bersama. Ni pun in phase. Ini contoh in phase, ini contoh in phase. Okay. And so the impedance angle of a resistor is said to be 0. Apa itu impedance? Z tadi. Impedance ini adalah Z. Okay, impedance is Z. Okay, so in phase. Ini bermaksud dia tidak ada phase difference. So dia adalah 0. So for any phasor diagram kita adalah base pada Z dengan kita punya passive element. So Z dengan R punya phasor diagram. So for this particular graph, I dan V berada pada phase yang sama, which is 0. So far okay? Okay, Miss. Okay. So next. Kita tengok contoh. Oh dia tak ni, tu bagi. Okay. Ignore kejap Kita tengok pure resistive circuit. Okay. How do we find dia punya ZR? ZR adalah impedance of resistor. Impedance of resistor. So R kita sekarang adalah 100 ohm. Disebabkan dia tidak ada R, tidak akan ada any angle kan, sebab dia adalah pure any perfect resistor, dia tidak akan ada, it's not complex, dia adalah real. Okay. So resistor adalah real. So bila resistor adalah real, dia tidak ada imaginary angle. So R is 0, kat 0 degree So 100, ini cara awak nak tulis. Okay. So bila mana R is that value, V kita dah diberi. So dekat sini VS ini adalah dalam bentuk AC current So AC current awak ambil sahaja 240 volt. So 240 volt is also tak ada angle. Maksudnya dia tak ada phase different tu lah. Alright, so nak cari I gunakan saja Ohm's law. Cari Ohm's law awak akan dapat value. What is ZR? Impedance itu adalah value yang sama dengan awak punya value resistance. Ingat R value is equals to ZR. Tetapi R kalau kita tulis R sahaja, kita akan tulis 100
Oh betul, tetapi R di dalam impedance itu adalah dalam bentuk ini. This is how this is ZR. Oh sorry lah tulis guna mouse. Okay. Alright, so inductive reactance pula. So inductive reactance is the impedance to the flow of AC current in an inductor. So dia akan represented by XL. So kita nak cari impedance of resistor, kita akan tulis dia ZR, betul? So kita nak cari XL dulu untuk cari impedance of inductor pula. Okay? So cari inductive reactance. Inductive reactance bermaksud resistance of inductor tu lah. Okay. So kita akan represent dia by XL dan standard unit dia adalah ohm. Ingat, L adalah inductor. Unit of L inductor is apa? Henry. Henry. H. Inductance. Dekat dia bagi dah. L inductance. Inductive reactance. Impedance of that flow itu adalah XL. XL adalah ohm. Okay. So macam mana kita nak cari XL? So in any AC analysis, the inductive reactance value is a positive imaginary part. So aku nak ingat the whole impedance ni sebenarnya dia adalah a complex plane. So complex plane akan ada dia punya real and imaginary part. Resistor adalah real part dia. Inductive reactance, capacitive reactance adalah imaginary part. Inductive reactance adalah positive imaginary part. So ini adalah value, ni adalah formula dia. Plus JXL. Tak apa, tengok dulu. Hopefully by the time kita pergi pada example, kita akan tahu dekat mana kita nak gunakan benda-benda ni. Okay. Okay, ataupun kita akan tahu bila dia adalah positive imaginary part, dia akan ada a polar form. Polar form dia apa maksud? Bila dia adalah positif, dia lead ke dia lag? Tak apa, keep that dulu. Keep that thought dulu. Kita tengok lagi, satu lagi. Salah conteng. Okay, macam mana nak cari? XL will be equals to omega L ataupun 2 pi F L. Bermaksud omega kita tetap sama, formula dia omega is equals to 2 pi F. Frekuensi akan will affect your inductor. Tengok next. Phasor diagram untuk inductive reactance. Tadi dia kata inductance di sini XL is positive 90 degree. So, positive 90 degree. Di manakah di dalam dia dalam waveform? Kita tengok Slope of the line is L. Kita ada XL over omega. So, apa akan berlaku as the value of omega increases? Bermaksud as kita punya frequency increases, slope of the line will also increase, resulting the increase of inductive reactance. So, kalau frequency bertambah, inductor kita akan increase, inductance akan increase, then dia punya final result dia inductive reactance will also increase. So sekiranya omega kita adalah 0, bila dia akan 0 kalau dia adalah direct current. So bila direct current omega akan 0, value of the reactant XL akan jadi 0 and the inductor is short circuit. Faham? Faham, Miss. Okay. Teori je tak apa. So as omega approaches infinity, reactance also approaching infinity. Sebab dia increase je kan. So at a very high frequency, inductor is a open circuit lah. Alright, so pure inductive circuit. Apa maksud dia pure inductive circuit? Awak tengok dekat sini, awak punya circuit ini hanya ada
inductor sahaja. So voltage drop across inductor dekat sini always leads the current by 90 degree phase difference. So sekarang awak faham tak kenapa XL itu adalah kenapa XL is 90 degree dan positive imaginary part? Sebab dia akan lead current by 90 degree phase difference. Boleh relate? Leads the current by 90 degree phase difference. Siapa lead siapa? Inductor lead the current. Okay, bermaksud current akan lag the voltage. Okay, so kita tengok this is just tak perlu ingat pun semua ni. Awak cuma tahu ZL pure inductive circuit. In any pure inductive circuit, ini adalah resistance yang kompleks kan, positive imaginary part tu. So V over I is equals to XL. So apa formula untuk cari XL other than this one? XL equals to omega L. Another formula untuk dicari sekiranya circuit kita adalah pure inductive circuit adalah Z impedance of that inductor equals to V over I. So must always remember current tu lah voltage. Okay. So bila mana inductor leads the current by 90 degree, current akan lag the voltage. Bermaksud current berada di belakang ke dia berada di depan? Current lags the voltage. Depan. Current kat belakang lah. Kan? Nampak ni? Satu lagi phasor diagram kita. Nampak ini voltage kalau lag dia kat bawah. Kalau lead dia ke atas. I akan ada ke atas. Boleh ke? Boleh. Tengok lagi. Satu lagi. Kita compare dengan capacitive Okay, pure inductive circuit. So, teori dia, inductors will oppose changes in current through them. Dia akan oppose. So, by dropping a voltage directly proportional to the rate of change of current. So, rate of change of current bermaksud current over time. Current over time. Inductor akan oppose changes. Sebab apa current over time? Sebab we are talking about alternating current. Alternating current is always related to rate of change. Dia sentiasa depends on time kan. Kita punya sine wave itu is always depends on time. Sebab itu dia sentiasa ada rate of change. So rate of change ni apa sebenarnya? Dia adalah di over dt ataupun dv over dt. So in accordance to Lenz's law, this induced voltage is always such a polarity as to try to maintain current at its present value. So induced voltage akan cuba untuk maintain dia punya polarity lah. Apa itu polarity? So this opposition to current changes is called reactance. Sebab itu XL itu adalah inductive reactance. Okay. So inductive reactance akan increases with increasing frequency. Sebab ingat XL dia punya formula is equals to 2 pi FL. Okay, as I've said tadi, frequency will affect your inductance. So by increasing your frequency will increase your inductive reactance. So higher frequency, lagilah tinggi dia akan oppose the current flow. Boleh? Okay, so pure inductive circuit kita tengok. So different phase between voltage dan juga current. So for any perfect inductor, current is always leading voltage drop by 90. So inductor's impedance phase angle is said to be 90 lah. So ini adalah ZL.
Betul lah. Dia leading lah. I leading. Dan let voltage. Nak cari voltage peak dekat sini. Ini sebenarnya kita akan guna pun formula ni. But yang kita faham adalah frekuensi XL itu darab dengan awak punya I peak. Awak akan dapat value V peak dekat sini. Okay, pure inductive circuit lagi. Ni contoh. We calculate ZL, inductive, impedance inductive. VL, IL for the circuit, write the answer in phasor domain. Jawapan dalam phasor domain bermaksud ini cara untuk kita lukiskan phasor diagram. Phasor domain mesti ada dia punya polar angle, polarity dia. Okay, so kita ada value of Vs, kita ada frequency, kita ada value of ni inductance value of L, bukan value of XL. So cari dulu value of XL, 2 pi FL. Then carilah awak punya ZL. Nak cari ZL is equals to JXL. Dia adalah positive imaginary part. So untuk XL value dia sentiasa 90 degree sebab dia hanya ada inductor. Dia adalah pure inductive circuit. So sentiasa 90. Mesti ada, jawapan akhir mesti ada, mesti kena tulis polarity angle dia. Sebab apa dia dah tulis dah, dia dah minta kita write the answer in phasor domain. So VL kita, voltage drop dekat inductor is equals to voltage source. Sebab apa, there are only one element dalam circuit tersebut. Value dia adalah 10. Dia tak ada polarity dekat sini. And IL kita boleh calculate. So it's proven lah for any purely inductive resistance. It's proven that current akan lead voltage by 90 degree. Okay, by using this particular formula. Kalau usah sangat ingat ini sebenarnya sama sahaja kalau dia adalah circuit yang ada R. So I is equal to V over R. So sekarang dia adalah circuit yang ada L. Dia tetap resistance kat bawah ni, cuma dia adalah impedance of inductor lah. So I equal to VL over ZL. So yang ni pun kena ingat. Okay, so capacitive reactance pula. So capacitive reactance is the impedance to the flow of AC current in a capacitor. So tadi kalau inductance, impedance of flow of AC current in a inductor. So capacitive reactance adalah bagaimana dia punya value yang dia akan restrict the flow of AC current di dalam capacitor. So kita akan menggunakan XC untuk represent, standard unit dia masih ohm. So XC, formula dia adalah 1 over omega C. Kenapa dia adalah 1 over omega C? Sebab dia adalah negative imaginary part. So negative imaginary part, formula untuk cari ZC adalah negative JXC. Boleh nak cari ZC is equals to negative JXC ohm. So in polar form, sebab dia adalah negative imaginary part, so dia akan adalah negative 90 degree. Okay. So untuk capacitive reactance, when omega approaches 0, value of the reactance XC approaches infinity. And the capacitor is an open circuit. So as omega approaches infinity, the reactance is approaching 0. In addition, at a very high frequency, apa akan berlaku? Capacitor is a short circuit. Okay, so what is pure capacitive circuit? Pure capacitive circuit hanya ada capacitor di dalam satu circuit. Itu dia akan ada flow of current, ada voltage source. So capacitor current
is always leading the capacitor's voltage by 90-degree phase difference. Okay, so Z I by 90. Okay, so dekat sini in phasor diagram in capacitive circuit dalam capacitive circuit, current leads the voltage. Tak kena cek balik inductance tadi. Okay, so capacitor opposes changes in voltage by supplying current as discharge ataupun discharge. Capacitor ni selalunya kita tengok dekat mana? Kat mana sebenarnya wujud capacitor ni? Saya nak tahu apa cara kita nak imagine contoh capacitor ni. Kat mana ada capacitor sebenarnya? Awak punya phone, dalam phone kita ada bateri tak? Ada bateri kan? So dalam bateri dia akan charge and discharge. Betul? So dalam mana-mana elektrik ataupun electronic component yang it requires for you to simpan charge dan digunakan. Contohnya kita nak gunakan wireless mouse ke apa. Semua itu kita kena charge dulu. Bila kita charge, apa yang menyebabkan dia boleh simpan that particular charge dalam that particular element ataupun komponen itu adalah capacitor ini . The flow of electron through a capacitor is directly proportional to the rate of change of voltage. So lebih tinggi voltage, lagi banyak ke lagi sikit flow of electron. Itu yang akan mengakibatkan lagi banyak energi boleh simpan dengan cepat ataupun lagi banyak energi boleh simpan dalam masa yang sangat lama. Semua itu is affected by your capacitor tu lah. So this opposition to voltage change is another form of reactance. Inductor tadi adalah opposition to current kan, to current change sebab dia adalah rate of change of current yang akan affect your flow of electron. Tetapi untuk capacitor, untuk capacitive circuit, flow of electron is affected by rate of change of voltage. So this opposition to voltage punya change is another form of reactance. Okay, so reactance dekat sini kita panggil dia capacitive reactance. Xc dia akan decreases with increasing frequency. So in other words, the higher the frequency, the less it opposes, the more it conducts the AC flow of current. Dia purely opposite dengan inductor tadi . Alright, so for any perfect capacitor, current is always leading voltage drop by 90 degrees. So any capacitor's impedance, phase angle is said to be negative imaginary part ni lah. Okay, contoh hanya ada C, ini adalah value of capacitance. Capacitive reactance dia adalah 1 over omega C. Solution untuk cari ZC adalah negative JXC. Negative J ni jangan risau, dia hanyalah, it's only showing you your complex plane. So complex ini kita dah tukar, kita dah represent jawapan akhir dia dalam bentuk polar form. We have already included, so ini akan hilang lah. Kita akan terus letakkan jawapan dekat sini. Okay. So capacitive reactance decreases with increasing frequency. Boleh? Kita dah belajar ZC, ZL, ZR. Apa itu Z sebenarnya? What is impedance? So impedance sebenarnya adalah measure of opposition to electric current. So measure of opposition berapa? Dekat sini ZC ini adalah measure of opposition to voltage kan. Dia opposes change in voltage. Kalau inductor ZL adalah opposes the change to electric current. Impedance as a whole kita boleh kira berapa. That is the total measure, kita cari Z. So total measure of opposition to electric current and the complex sum of resistance and reactance di dalam any one circuit. Kita boleh measure the total opposition.
So bila mana any AC source supply through the circuit with an impedance, dia akan ada voltage drop somewhere between 0 degree to 90 degree out of phase with the current. So dia akan ada leading or lagging by that 90 degree. Dia akan ada somewhere in between lah. Awak punya phase difference sentiasa akan ada di dalam in between 0 to 90 degree. So kena ingat bila mana kita ada impedance di dalam mana-mana circuit, akan ada leading ataupun lagging antara current dan voltage. So in any AC circuit, impedance are calculated sama macam resistance in DC circuit. Cumanya impedance sekarang adalah dalam bentuk complex form. So impedance representation for series circuit in the complex form adalah Z is equals to R plus or minus JX. Apa maksud dia? Sekiranya dalam circuit tersebut ada R dan juga L. So dia akan jadi Z is equals to R plus JXL. Kalau dalam circuit tersebut ada resistor dan juga capacitor, Z will be equals to R minus JXC. Boleh? Faham? Tengok dekat sini dia akan tunjuk. So how is complex number applied to RLC in AC circuit? So kalau kita tengok contoh, dia ada real term dengan dia punya imaginary part. So kita punya inductance dan juga capacitance adalah dia punya imaginary term dia. Angle, complex angle untuk resistance, dia sentiasa 0 sebab dia adalah real part. Imaginary part dia hanya akan ada polarity angle dia. So complex angle untuk inductance adalah positive 90 degree, capacitance adalah negative 90 degree. Okay, macam mana kita nak lukiskan RLC circuit di dalam phasor diagram. Ini adalah impedance, positive impedance, Z Positive impedance, we can also tulis kat sini ZL pun boleh, ni ZC pun boleh. XL pun boleh, XC pun boleh. So positive impedance, negative impedance, resistance. Okay. So positive impedance is always 90 degree positive. Nampak? Dia adalah positive 90 degree. Leading your resistance. J, negative J adalah XC, your capacitive impedance akan sentiasa lagging by resistor by 90 degree. Faham? Ini adalah complex frame. Ini phasor diagram untuk yang melibatkan RLC. Okay, vector diagram. So kita akan lukiskan vector diagram. Apa itu vector diagram? Vector diagram adalah diagram which one or more vectors can be represented. Okay, tak apa. Yang ni kita akan tengok. Okay, let's say kita ada satu series circuit. Cara untuk kita lukiskan vector diagram. So vector diagram kita adalah untuk impedance of inductor, resistance dan juga impedance of capacitor. Kita lukiskan vector diagram. So ini hanya sentiasa untuk XL, sentiasa untuk XC, sentiasa untuk resistor. Every time kita nak lukiskan vector diagram, XL awak sentiasa di atas, R awak sentiasa di horizontal axis, XC awak sentiasa di bawah. Value Z yang kita kira, ingat tak bila mana kita akan ada Z kan? So Z will be equals to R plus your XL plus your XC kan? So value yang akhir tu kita letakkan dekat mana? Kita akan kira value Z. Sekiranya polarity dia adalah positive angle, dia berada di atas. Sekiranya Z awak adalah negative angle, dia akan berada di bawah. Faham? Faham, Miss. Okay. So impedance triangle pula benda yang sama, kita letakkan. Ini untuk positif yang Z yang positif ni kita letakkan dalam, kita keluarkan, kita letakkan dia dalam bentuk triangle.
Itu sahaja. Aku nak tahu vector diagram apa, phasor diagram apa, AC waveform apa. For any parallel circuit pula, kita akan ada R, kita nak kira R sentiasa guna Ohm's law. Kalau parallel circuit nak cari total R, sentiasa 1 over R kan. So untuk XC adalah 1 over XC, 1 over XL. Dia akan terbalik tadi. Untuk series circuit XL di atas, XC di bawah. Untuk parallel circuit adalah terbaliklah untuk XC dan juga XL. Okey. Nampak semuanya sama, cumanya XC tukar dengan XL dan dia adalah 1 over that value. Okey, saya nak cari untuk voltage. Kalau kita nak cari voltage punya vector diagram, bermaksud dia nak minta kita cari voltage drop pada resistor, voltage drop pada inductor, voltage drop pada capacitor. Okay, so kita akan cari value. Value apa kita nak cari dekat sini? Kita akan cari value voltage source at the end. So voltage source sekiranya ada ketiga-tiga, dia akan adalah dia punya polarity angle dia, complex plane angle dia. Cari kalau positif ke atas, negatif kat bawah. So sama juga lukiskan voltage triangle dia. Bermaksud dalam satu circuit bila mana kita ada kapasitor, resistor dengan induktor contohnya, kita nak cari total VS dalam kita punya circuit tu. It's a series circuit, jadi kita nak cari voltage untuk series circuit. VS equals to VR1 plus VR2 plus VR3 kan. So sekarang kita ada VR2, VR3, kita ada VL plus VC. Itu je, sama sahaja. So parallel circuit pun sama, macam mana kita nak cari. Ni untuk voltage kan, sebabnya dalam parallel voltage dia sama. So untuk current, kita akan cari untuk parallel circuit. Dia akan terbalik dengan outputnya V. So carilah I total. I total awak sekarang akan jadi current that flows through RE plus IC dengan IL. Lukiskan awak punya vector diagram. Okay, saya akan stop dulu di sini. Ada banyak lagi. Kita akan minggu depan pula. Esok kita ada kelas kan? Okay, esok kita cuba untuk terus buat contoh-contoh example lah. Okay, so itu sajalah untuk kali ini. Saya tak dengar. Waktu praktikal nanti. Saya tak dengar cakap sekali. Waktu praktikal nanti. Macam mana ya, Miss? Macam mana apa? Waktu praktikal nanti kita online lah. Okay. Okay, kelas ni semua orang ada laptop ke? Ada ni. Yang girls ada yang tak ada laptop ke? Balkis tak ada. Bagi tak ada laptop. Kalau tak ada laptop, semua girls kena face to face lah. Nanti untuk girls, kita face to face dekat bilik. Nanti saya check bilik AutoCAD ataupun makmal komputer Yang boys nanti saya bagi link, guna link yang sama lah untuk kelas nanti. Okay, ada apa-apa soalan? Tak ada.